Saya akan berkongsi tentang kenapa kita perlu teguh di dalam Tuhan. I'm going to share about why we have to be stand firm in the Lord. Kita harus tahu dalam setiap pergumulan kita, cabaran kita, waktu kita melayani, sebenarnya kita harus berbalik kepada dasar Alkitab. And whatever we are facing in whether difficulties or challenges, that we always have to remember to go back to the Word of God. The Word of God. Sebab sebagai seorang hamba Tuhan, kita yang melayani, kita akan berdepan dengan berbagai cabaran, apalagi waktu ini dengan keadaan pandemik. Tetapi ingat, firman Tuhan itu adalah jalan keluar di mana kita boleh memperbaiki diri kita ataupun boleh memperkuatkan diri kita untuk melayani. As a servant of God, especially during this time when we're facing difficulties and challenges, we have to always go back to the Word of God that would help us in our life. Will help us and will strengthen us to do the ministry. Oke, hari ini kita lihat teguh di dalam Tuhan di dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Today we will look at stand first in the Lord in Colossians chapter 1 verse 23. Hari ini saya mau kita bersama belajar apa yang dimaksudkan teguh di dalam Tuhan. Today I want us to learn what does it mean to stand first in the Lord. Kita boleh berkata, oh saya ada iman, saya percaya. Tetapi kita juga perlu lihat mengapa kita perlu teguh di dalam Tuhan. We can say that we have faith in the Lord, but we have to know and understand why we have to stand first in the Lord. Kenapa dan apa artinya teguh di dalam Tuhan? Why and what is it to stand first in the Lord? Oke, kita lihat Kolose. Saya akan baca dalam bahasa Malaysia. Nanti mungkin Eda boleh baca dalam bahasa Inggris di bawah. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. If you continue in your faith, establish and firm, and do not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Oke, kalau kita lihat latar belakang, saya tahu kamu belajar kitab Kolose. Kalau kita latar belakang, kitab Kolose ini ditulis oleh Paulus untuk mendorong jemaat di Kolose supaya mereka itu tetap teguh dalam iman mereka. As you have learned in Colossians, that this is written by Paul to the churches in Colossians to be stand firm in their faith in God. Karena waktu itu mereka berdepan dengan cabaran pengajaran palsu. Because during that time they were facing fake teachings. False teaching, yes, false teaching. Karena pada waktu itu Yesus bukan lagi menjadi pusat atau keutamaan mereka. Because during that time, Jesus is not the center of their life. Karena pengajaran palsu itu
Paulus mau mereka mulai kembali ya untuk mempertahankan supaya iman mereka teguh di dalam Tuhan. He wants them to stand firm in the Lord and go back to the Lord. Yeah. Sebab itu dia berkata di sini, bertekun dalam iman, teguh dan tidak bergoncang, jangan digeser dari pengharapan Injil. That's why he said here to be established and firm and do not move from the hope held out in the gospel. Dan pada hari ini ia mengajar kita ya untuk melihat kembali keutamaan dan juga pusat kita ketika kita melayani Tuhan. Today it tells us to The Bible tell okay, silakan terus. It's okay. Okay, the Bible tells us that we need to learn from the Word of God that Jesus is the center. Jesus is our priority when we serve Him. Dan sebab itu penting kita perlu melihat kembali ya hidup kita waktu kita melayani apa yang menjadi pusat di dalam hidup kita. So it's very important to look in our lives what is that is the center of our life right now. Oke, kita lihat apa artinya teguh di dalam Tuhan. Okay, now we will look at what does it mean to stand firm in the Lord. Ya, kalau kita bicara teguh, ada 3 hal yang akan bersama-sama kita pelajari pada hari ini. Today we will look at three things that to stand firm in the Lord. Ya, sebab teguh itu daripada firman Tuhan tadi yang mengajar kita supaya kita harus teguh ya di dalam Tuhan. Stand firm teaches us that in what it said in the verse just now is to stand firm in the Lord. Oke, yang pertama artinya teguh di dalam Tuhan adalah kokoh, kuat dan tidak roboh. The first thing, what does it mean to stand firm in the Lord is to be sturdy, strong, and not easily collapse. Sekali lagi saya ulangi, arti teguh yang pertama adalah kokoh, kuat, dan tidak mudah roboh. Again, what does it mean to stand firm in the Lord is to be sturdy, strong, and not easily collapse. Nah, di dalam Lukas pasal 6 ayat 47-48 Alkitab katakan begini, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu, lihat the black one menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air, bah, dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyangkan karena rumah itu kokoh dibangun. As in Luke chapter 6 verse 47 to 48, as for everyone who comes to me and hears my word and puts them into practice, I will show you what they are like. They are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck that house but could not shake it because it was well built. Nah, ini kita lihat apa yang Alkitab ajar kita. Teguh itu bicara tentang kuat dan kokoh. Right here in the Bible, it teaches us what does it mean to stand firm in the Lord is to be sturdy and strong. Kuat dan kokoh artinya kita menggali dalam-dalam, kita meletakkan dasar hidup kita di atas batu. To be sturdy and strong means to dug deep down and place our faith in the rock. Batu itu bicara tentang
dasar hidup kita yaitu Yesus Kristus. The rock means to Rock. is our Lord Jesus Christ, and is our Ya. life in Lord Jesus Christ. Ya, so itu kita perlu perhatikan baik-baik ya. Kadang-kala kita mungkin melihat ya apa yang dikatakan oleh Alkitab ya. Orang mungkin menggali dalam-dalam. Sometimes in our life we have to understand what does it mean to dig deep down. Sometimes we can see a people, a servant of God. They may dig deep. Kita mungkin menggali dalam, tapi apakah kita meletakkan dasar hidup kita di atas dasar kebenaran Yesus Kristus? Is it sometimes in our life we put our faith in the truth and or in Oke. Artinya saya pelan-pelan ya. Artinya kita lihat, kita mungkin berkata saya gali dalam-dalam. Okay, we will look at dig deep down. Tapi apakah kita meletak hidup kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan? Do we put our life upon God's word? Nah, ini yang dimaksudkan firman Tuhan. Kalau kita mau hidup kita teguh, kita bukan sahaja gali dalam-dalam, tapi kita harus letakkan hidup kita di atas dasar firman Tuhan. To stand firm in the Lord, we not only have to dig deep down, but we also have to place our faith and our faith in God. Sebab ini yang mengajar kita, hidup kita, kalau kita hidup bukan karena firman Tuhan, kita akan roboh. If we don't live because of the word of God, we will be easily shaken. Nah, so itu di sini dikatakan, kalau kita mau hidup kita teguh, kita harus bukan saja menggali, tapi kita meletakkan dasar hidup kita di atas batu atau firman Tuhan, yaitu Yesus sendiri. So to stand firm in the Lord, we not only have to dig deep down, but we also have to place our faith and life in our Lord Jesus Christ. Sebab itu keutamaan kita harus Tuhan dan firman Tuhan itu sendiri. This is because it has to be Jesus Christ and the Word of God. Ya, sebab ketika kita melayani, kita akan berdepan dengan cabaran. Because when we are serving, we will face a lot of difficulties. Dan cabaran ini akan melemahkan kita. And these difficulties will weaken us. Dan kalau tidak ada firman Tuhan, kalau kita tidak berdiri di atas firman Tuhan, kita tidak akan mungkin teguh di dalam Tuhan. If we do not have the word of God in our life, we wouldn't be able to stand firm in the Lord. Ingat ya, perkara ini kita bukan hanya menggali, mempelajari, tetapi berdiri di atas firman Tuhan itu sendiri. We are not only have to dig deep down, but we also have to place our faith in the Lord. Kita harus berdiri di atas dasar iman kita supaya hidup kita akan menjadi kuat dan teguh. We have to stand firm in the Lord so that our life will be strong and steadfast. Dan sebab itu kita lihat kadang-kala ada orang percaya atau ada orang hamba Tuhan, dia belajar firman Tuhan. That's why sometimes we see some servant of God, they learn the word of God. Tetapi apakah dia berdiri di atas firman Tuhan yang dia telah gali dalam-dalam? But
are they standing firm in the word of God that they have already dug deep down? Dan ini harus menjadi satu pegangan kita pada waktu ini. This has to be a Pegangan, our stand. our stance in the Lord. Bukan saja gali dalam-dalam, tapi meletakkan hidup kita di atas firman Tuhan itu sendiri. Not only dug deep down in the word, but also place our foundation in the word. Nah, artinya kebergantungan kita, pengharapan kita adalah Tuhan dan firman Tuhan itu sendiri. That means that our only hope and the only thing that we depend on is only the word of God and our Lord Jesus Christ. Sebab itu kita lihat walaupun ada cabaran di luar sana, kita ada firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. So whatever we are facing difficulties, make sure that the word of God is the one that gives us the strength and hope. Amen. Amen. Oke, kita yang kedua, apa yang dikatakan oleh Alkitab, kalau kita mau melihat dan belajar apa artinya teguh di dalam Tuhan. Nah, yang kedua adalah rapat, ikatan yang erat, tidak mudah diputuskan. The second thing to know what does it mean to stand firm in the Lord is to have close ties, a tight bond, and not easily broken. Sekali lagi saya mau ulangi. Yang kedua, arti kita teguh di dalam Tuhan itu adalah rapat, ikatan yang erat, tidak mudah putus. Again, I repeat, what does it mean to stand firm in the Lord is to have close ties, a tight bond, and not easily broken. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17 Alkitab kata begini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. 1 Corinthians 1 Corinthians 8:6-17. 6:17. Okay. But whoever is united with the Lord is one with Him in spirit. Okay, in English says is united, but di terjemahan lain dia kata barang siapa mengikat dirinya pada Tuhan. Whoever is united with the Lord akan menjadi satu roh dengan Dia. Will be one with Him in spirit. Nah, artinya yang kedua ini, saudara, bicara tentang hidup kita di hadapan Tuhan. The second point tells us our life in God. Nah, kalau hidup kita itu kita mau teguh di dalam Tuhan, kita harus rapat, kita harus erat dengan Tuhan. If we want our life to stand firm in the Lord, we have to be close and have a tight bond with God. Sebab kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita rapat dengan Tuhan, kita tidak mudah diputuskan. Because when we have close ties with God and a tight bond with God, we will not be easily broken. Ia bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. This talks about our relationship with God. Dan ia juga bicara tentang kerinduan kita yang mendalam untuk dekat dengan Tuhan. It's also talk about our desire to be closer to God. Nah, pada waktu ini Paulus mendorong jemaat di Korintus supaya mereka itu dekat dengan Tuhan, erat dengan Tuhan. During this time, Paul was telling to the congregation to be closer to God and to build a tight bond with Him. Karena pada waktu itu mereka berhadapan dengan dosa percabulan. Because during that time they were facing percabulan.
Pencabulan. Okey, tak apa. Mereka berdepan dengan dosa percabulan sehingga Paulus memberitahu mereka hanya satu jalan saja, yaitu kamu harus dekat dengan Tuhan, mengikat dirinya pada Tuhan. And they were facing that sin. Paul told them that the only way is to um, go through it is to build a relationship with God, a tight bond with God. Nah, artinya kita lihat, jangan kita biarkan cabaran di luar itu memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Don't let the difficulties outside there stop our love for God. Dan sebab itu Alkitab mengajar kita, kalau kita mengikat diri kita pada Tuhan, kalau kita intim dengan Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, kita ini akan tetap teguh dan That's why kuat in the di Bible dalam tells Tuhan. us that if we are closer to God and we seek God, we will be able to stand firm in the Lord. Ya, sebab kalau kita erat dengan Tuhan, ya, kita akan sentiasa berasa aman dan damai. That's why when we have a tight bond with God, we will feel peace and calm. Kita tidak akan rasa takut. We won't feel afraid. Kita tidak akan ada kekhawatiran. We wouldn't feel worried. Sebab kita tahu Tuhan itu selalu ada untuk kita. Because we know that God is always there for us. Sebab itu, kalau kita mengerti teguh di dalam Tuhan, artinya kita sedang mengikat diri kita pada Tuhan. So if we know our steadfast in the Lord, we will be closer to Him. Ya, satu, jangan kita bimbang dengan keadaan kita pada waktu ini. One thing, let us not worry about our situation right now. Selagi kita dekat dengan Tuhan, mengikat diri kita pada Tuhan, kita tidak akan ketakutan lagi. As long as we have God, that we will never be afraid. Sebab di situ dikatakan kita akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Because as it is written, we will be one in Him in spirit. Saya selalu beritahu jemaat saya, I always tell to my congregation, jangan takut, jangan bimbang. don't be afraid, don't worry. Kalau kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, Tuhan pasti ada di dalam kehidupan kita. If we are closer to God, God is always there in our life. Ya, sebab beberapa hari ini, beberapa jemaat saya, mereka positif dengan COVID-19. Ada 4 jemaat saya positif COVID-19. Because these few days, there are 4 people in my church that is affected by the COVID-19. Dan mereka sangat bimbang. Ada juga kebimbangan, ada juga ketakutan. They were feeling fearful and worried also. Saya mengajar mereka waktu ini kita memperkuatkan doa kita. I told them that during this time we have to strengthen our prayer life. Untuk kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan, bukan kerana COVID-19, tetapi untuk mulai mengerti peranan Tuhan dalam hidup kita. To be closer to God, not only because of this COVID-19, tetapi supaya kita ini boleh dekat, kuat, mengikat diri kita dengan Tuhan. so that we will stay strong and have a tight bond with God. Sebab itu kita ada doa setiap hari. That's why we have to pray every day. Saya beritahu mereka, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan ada di tengah-tengah kita. I told them that don't be afraid, don't worry. God is always there for us.
selagi kita mengikat diri kita, selagi kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan selalu ada sebab kita menjadi satu roh dengan Dia. As long as we are closer to God, God is always there with us because we are one with Him in spirit. Nah, di masa depan kita juga, pelayanan kita juga, kita akan berdepan dengan cabaran yang sama. In our future, in our ministry, or in our life, we will definitely face the same difficulties. Kita tidak boleh melayani dengan kekuatan kita sendiri. We can't serve with our own strength. Kerana di luar sana ada sesuatu yang kuat yang akan menghalang kita. Because out there is something much more stronger that will stop us. Tetapi kalau kita pergi, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita mengikat diri kita dengan Tuhan, kita akan lebih kuat karena Tuhan ada dalam hidup kita. Because when we are strong in the Lord, when we have a close relationship with God, we will be strong in the Lord. Amen. Amen. Okey, nah sudah dua. Satu, kuat dan kokoh. Artinya teguh dalam Tuhan itu kuat dan kokoh. To be stand firm in the Lord is to be sturdy and strong. Yang kedua, artinya kita orang yang teguh dalam Tuhan itu dia rapat. Ikatannya yang erat, tidak mudah diputuskan. And secondly, to stand firm in the Lord, we have to have a close tie and a tight bond with God. Yang ketiga, Thirdly, apa yang dimaksudkan dengan teguh adalah tidak berubah atau tetap dalam pendiriannya. what does it mean to stand firm in the Lord is to be unchanged and stick to His stance. Ya, artinya pendirian hidup kita tidak akan pernah berubah. That means that in our stand in the Lord will never change. Sebab kita sudah mulai mengerti siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Because we already know who is God in our life. Nah, sebab itu dalam Daniel pasal ketiga ayat 16 hingga 18, Alkitab katakan begini, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Silakan. As it is written in Daniel 3 verse 16 to 18, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hand. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Amen. Nah, kita lihat teguh dalam Tuhan artinya kita tetap dan tidak berubah dalam pendirian hidup kita. Now we see that what does it mean to stand firm in the Lord is to stick to our stand. Stick to His stand. Dan sekalipun cabaran yang luar biasa menyakitkan datang dalam hidup kita atau menakutkan datang dalam hidup kita, kita tidak akan pernah berubah. And no matter what kind of difficulties come or problems come in, whatever we face, we will continue to stick to His stand. Kita lihat di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak takut dan gentar. As we can see here, Shadrach, Meshach, and Abednego they are not easily shaken and afraid. Sekalipun mereka tahu mereka akan mati. Even though they know that they would die. Ya, oleh kerana
hanya kerana mereka diminta untuk menyembah dewa pada waktu itu, dan mereka mempertahankan pendirian mereka tidak berubah. They were supposed to worship the false god, but they still their stance never change. Nah, di sini kita lihat ada dua cabaran yang dihadap oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Right here we can see there are two difficulties that Shadrach, Meshach, and Abednego were facing. Cabaran yang pertama, ya, mereka akan mati kalau mereka tidak menyembah dewa. The first thing is that yes, they would die if they do not serve the false god. Yang kedua, kemungkinan juga kerana mereka di dalam istana, cabaran juga untuk menikmati hidup, kerana mungkin mereka menikmati kepuasan di dalam istana. Secondly is that they would not be able to enjoy the life in the palace. The second challenge is that if they obey the king, they will enjoy life in the palace. Nah, ini yang kedua tadi. Artinya kita lihat ini adalah cabaran yang memaksa Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk membuat keputusan. These two difficulties made Shadrach, Meshach, and Abednego to make a decision. Tapi Alkitab memberitahu mereka tetap dan tidak berubah, akan tetap hanya menyembah Tuhan sahaja. But the Bible says that Shadrach and Meshach and Abednego still stand firm with their faith, and mereka tidak takut dengan kematian. they are not afraid of death. Mereka tidak mungkin berminat dengan kehidupan di istana. They maybe was not fascinated by the life in the palace. Mereka tidak berminat dengan kemegahan. They were not interested with the riches. Mereka hanya mau menyembah Tuhan. They just want to worship the Lord. Sebab itu mereka tidak berubah dan tetap dengan pendiriannya. That is why they never change and stick to his stance. Nah, sebab itu saudara, dalam hidup kita kadang-kala ini ada cabaran yang sangat besar. So, brothers and sisters, this is a very big difficulty. Ya, sebab di dalam pelayanan kita mungkin punya pilihan. Because in our ministry we have a lot of decision. We might have decision. Pilihan kita ini apakah karena kehendak Tuhan ataupun kehendak pribadi kita? These decisions is it God's will or our will? Nah, kadang-kala kita lihat untuk kita teguh atau orang yang teguh di dalam Tuhan adalah orang yang akan mengerti bahwa Tuhan harus menjadi keutamaan. To stand firm in the Lord, people who stand firm in the Lord, they God will be the center of their life. Dan Tuhan itu harus menjadi pusat keutamaan kita, bukannya orang lain, bukannya benda lain, tetapi kita melayani karena Tuhan yang panggil kita. God has to be the center of our life, not the people around us in our ministry. Ya, karena kita lihat banyak benda, banyak cabaran di luar sana, tetapi ingat, kalau kita tetap di dalam Tuhan, kita tidak berubah, kita adalah orang yang teguh, orang yang kuat di dalam Tuhan. So with all the difficulties outside and we still stand firm and never change, we are strong in the Lord.
Nah, soal itu saudara, pada hari ini kita belajar 3 hal arti daripada teguh di dalam Tuhan. Today we have learned 3 things. What does it mean to stand firm in the Lord? Saudara, orang yang teguh dalam Tuhan adalah orang yang kuat dan kokoh. Tidak akan goyang hidup dia. Person that is stand firm in the Lord is you have to be sturdy and strong. Yang kedua tadi, kita harus mengikat, kita harus dekat, kita harus rapat, intim dengan Tuhan. And the second thing we have seen is that we have a tight bond, and intimacy with God. Nah, yang ketiga tadi, orang yang teguh di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah berubah. Dia tetap akan melayani Tuhan. And the third point is that someone who stands firm in the Lord is someone who doesn't change and stick to his stance. Kalau dia melayani, dia akan melayani. So if he serve, he will serve. Not. Dan kalau dia mau ikut Yesus, dia akan tetap ikut Yesus. If he wants to follow Jesus, he will follow Jesus. Dia tidak akan membiarkan perkara lain mempengaruhi dia. He will not let other things influence him. Sekalipun dia harus mati, dia akan tetap mempertahankan bahwa Yesus dia akan layani. Even though if he's facing death, he will always stick to putting his faith in Jesus. Ya, satu kadang-kala dalam pelayanan kita berdepan ya dengan cabaran ya, mungkin keuangan, mungkin juga family, atau mungkin juga ditakutkan oleh orang lain. Sometimes in our ministry we will face difficulties like financial wise, or family, or any stuff in our life. Ya, kadang-kala kalau kamu melayani di orang asli, kamu ada authority yang datang ke rumah, ke kampung, mungkin menghalang kamu, marah kamu, atau mungkin mengancam kamu. Sometimes in the serving in among orang asli, there's some kinds of authority among every houses that stop you to Do the ministry. Okay, to do the ministry. Ya, kadang-kala juga bukan saya di kampung, di bandar pun kita kelihatannya sepertinya tidak ada keadilan terhadap gereja dan orang Kristen. Sometimes in villages and cities we feel like there is no keadilan, there is no fair. Ya, tetapi kita sebagai hamba Tuhan, kita tetap mempertahankan, I will serve the Lord. Saya akan melayani Tuhan, tidak kira apapun terjadi. As a servant of God, we have to stand firm in that we will always serve the Lord. Nah, so itu Alkitab katakan, kita ini orang yang teguh di dalam Tuhan apabila kita kokoh, apabila kita dekat, apabila kita tidak berubah. So in the Bible says that we are a person that stand firm in the Lord is when we are sturdy, we are strong, we have a strong relationship with God and never change. Amen. Amen. Nah, kita perlu belajar untuk memperkuatkan diri kita di dalam Tuhan. It is why to strengthen our life in God. Ya, bukan sahaja menggali dalam-dalam, tetapi kita berdiri di atas dasar firman itu. Not only to dig down, but also to stand firm in our faith. Ya, dan juga hidup kita dekat dengan Tuhan tidak pernah berubah. In our relationship with God will never change. Amen. Amen.